nataplah kita kempak silang Tuhan Yesus ndai bagi adi arah lagu tenda. Ada nasi ingat uga silang Tuhan Yesus ndai ije yang ambur kendara guna kita. Belah baci dosan tandai ialah Tuhan. Ada si idah enda, si ingat enda, lanai kita panglang geloh badia bagi. Memang kita manusia si berdosa, labo kita banci sempurna bagi. Tapi ada nasi ingatlah, uga darah Tuhan Yesus ndai si mambur guna kita, makana ngulihi kita bacing geloh badia. Jadi kelenglah atita Tuhan. Adena Tuhan pe engkau keleng atena kita. Si endeken sekali nari sada baik saja rasre penna jajenari kari ertoto kita. Sikap pujuta ertoto kita. Pujur Tuhan, ikatakan kami man bandu ibas pagi-pagi enda. Ija o Tuhan igejap kami, maka nakeleng atendu kami. Iberikan du gegeh man kami, guna pulung kami ibas warienda. Engkau talu ibahan kami si gelap o Tuhan, menang kami. Erban calit gegeh kami, guna megikan perkataan du ibas warienda ate kami. Tuhan, itah kami, maka kamu dibata kami dibata si adil. Maka kamu dibata kami, dibata si meteru ukur du. Ajarin du kami pe o Tuhan, gelah baci, geluh kami meteru ukur kami. Ija kamu go meteru ukur duman kami. Tuhan Yesus, ibas warienda o Tuhan, pulung kami kerinana jemaat du. Ate kami o Tuhan begikan perkataan du. Ate kami o Tuhan begikan sorandu. Makana o Tuhan, ngeranalah kaman tiap-tiap kami. Gelah baci o Tuhan, arah perkataan du ibas warienda kari. Baci mubahkan geluh kami. Baci koreksi pusuh kami o Tuhan. Gelah baci o Tuhan tambah warina. Badiana kami, seh bagi surah-surandu, bagi pe o Tuhan artoto dengan kami, kerinana man teman kami Tuhan, sila pulung kami ibas warienda, kam ngerana man bana o Tuhan, gelah baci, ibas wari-wari sireh pagi, baci kami ras-ras beribadah, guna megikan perkatandu, bagi pe artoto aku o Tuhan artoto kami man bandu, ija ertoto kami karena suruh-suruhan du. Enda mo Tuhan si suruh du guna ngepkap kami perpulungan du. Tuhan Yesus, kami perpulungan du lengabo kami ngeluh bagi singena aten du. Lid dengan o Tuhan kami lah bagi surah-suran du. Tapi ertoto kami man bandu o Tuhan. Kamkap dibata kami, si beluh pebadiakan geluh kami. Arah perkataan do Tuhan baci tambah warina, tambah ulina geluh kami.
arah kata duenda kari o Tuhan, yang menjadi coromin man kami, guna ngajari kami, gelah tambah warina Tuhan, berbadiana geluh kami. Bagepe o Tuhan artoto kami karena suruh-suruhan du, beri gegeh man bana o Tuhan, berikan semangat bana, berikan katandu man bana, cukupkan keperluan o Tuhan. Bahan makan argiah-giah ukurna, guna peseh katandu. Bahan makana lihat gegehna, guna ngepkep kami perpulungan du. Endam toto kami o Tuhan. Kesahan du si badialah kari erdahin man kami. Adina ibagi kami perkataan du. Adilip kuasa gelap o Tuhan. Si ate nang legeni perukuran kami, pengenan kami nang dangi kam. Ibas gelaran du. Enda karina, dahu ibas kami nari. Tuhan kerinana, peralatan kami, ingan kami enda, diserahkan kami man bandu, belah baci alu tenang kami guna megikan perkataan du. Endam pertoton kami, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, mulia bagi Bapa. Bukuta, rende kita sada lagu nari, gelas dibagikan sekolah minggu dewasa hanta. Rende kita nomor 225. Katandu tendang guna nahengku. Jajuah man banta. Hari minggu enda sekolah minggu ta ibas Markus. Emagakari khotbah bas surat Rasul Paulus. Mari si buka pustakata Markus pasal sada. Bagi si enggo ku katakan makana tiap hari minggu lit aku peseh kata di bata ibas Injil Markus. Canahna ku peseh Injil Markus terus bersambung si tiga panah ku tambelin ku tiga panah
laku ulihi si tiga panah ku orbahken, bagi laku ulihi si ku tambelin ku korbahken. Jadi sambung terus perbahan lit nge Facebook ta janahna iba sadan tah 2 minggu enda ku posting ku upload ku YouTube ta enda lengadung kaperna gelahna rapi ateku si ban pagi lebih kaperna gelahna rapi kerinana ya jadina enda silanjutkan Markus pasal sada ayat 20 siwa ya jadina sangana aku relajar pustaka bas sekolah nabi-nabi waktu ia nuliskan kata Tuhan Yahweh tedis ia janahna cucina tanna gantina jubahna endam tandana ia Muhammad man di bata bagaimana gereja-gereja melala ibanna bagenda tiap ngoge kata di bata tedis Tuhan Yesus asum ia nurikan guru-guru agama ertoto maka tedis tapi Tuhan Yesus ertoto labo tedis labo cinder bagi Rasul Paulus ertoto ia erjimpu maka bas pustaka si ida adi ertoto umat Tuhan erjimpu adina megi kata di bata tedis iya enda metandana Muhammad man di bata tedis sangana ngogi kata di bata erjimpu sangana ertoto enda labo berarti harus bagi tapi si bancina cocok bagi makanya di Jakarta kami pulung waktu doa kerinana erjimpu amin nape pakai lantai bagenda tama lapis nerjimpu tapi adi ngoge pustaka labau ka cinter bagi makanya kuakap kita lah kagia pedah erjimpu sangar toto tapi menghuli kuakap asumsi oge pustaka tedis kita makanya si oge pustaka mari kita tedis cinder ya cinder kita sinin pustakanta entaku oge kari Markus pasal sada ayat ayat 20 siwa sekari ayat 40 sada Markus pasal sada ayat 20 siwa 30 siwa kepeken iya jadi lid kari ia endas 10 sada ayat Markus pasal sada ayat 20 siwa 30 siwa bagenda kata di bata Yesus ras ajar-ajarna lawes nadingken rumah persembahan maka lawes ia ku rumah Simon ras Andreas ikut pe Jakub ras Yohanes mami Simon ampar ibas ingan medem perbahan magin kenca seh Yesus i rumah minta seh bana berita enda idah Yesus mami Simon rai ijema Yesus tanna maka ipekekena janah mintes malam penakitna jenari kuskas mami Simon rai ngelai Yesus raskala ndai kerina 32 kenca matawari enggo sundut nang dangi gelap
ibaba kalak man Yesus kerina si penakitan ras si setanan. Kerina anakku tak pulung i lebe-lebe rumah ndai. Berbagai-bagai penyakit jelma sinteram i pepalemna. Jana setan-setan pe i pelawesna. La i pediat Yesus pe setan-setan ngerana. Sebab ita Yesus, sebab ita setan-setan ise ia jenda ise Tuhan Yesus. 35. Pepagina pagi si lampas ope dengar terang wari keke Yesus. Janah lau sia kusada ingan si melengat. Ijema iar toto. Tapi Simon ras teman-temanna lawas ndarami ia. Kenca jumpa ni naman Yesus. Kerina kalak ndarami kam. Erjabab Yesus. Kita harus berkat kuta-kuta si dewan. I tanah Galilea enda. Gelah IJP ku beritakan berita si meriah. Sebab guna siekap maka akure. Maka isiar Yesus krina kuta-kuta i Galilea. Ngajar ia ibas rumah persembahan kalak Jahudi. Jana iplausna setan-setan. Kundul kita. Tenang kita ertoto kita sekali nari. Tuhan Yesus nggo oge kami katandu genduari ipindo kami gelah nangrana kaman kami bahan pusuh kami bagi tanah si mehumur guna ngaloken katandu janahna sekali nari mindo kami ikawalindu kami basi ilat nari gelah tenang kami megi sorandu. Suruh-suruh hendu bungkus saludar hendu si badia. Babaku datas kayu persilangdu. Janah temani ia ije. Nurikan kata anduman kami. Ibas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Ogenta sekolah minggu dewasa enda ni nandai ayat 20 siwah Yesus ras ajar-ajarna laos nadingken rumah persembahan. Adina sioge perikop sebelumna enda Tuhan Yesus sehku kota Kapernaum. Janah paksa sindai wari Sabat. Kota enda sada kota sideheras Danau Galilea. Kota enda gelarna Kapernaum. Kaper ertina kuta. Nahum enda Nabi Nahum. Jadi Kapernaum ertina kuta Nahum. Enda mirip beras kalak karo. Lid simanteki kuta. Jadi Kapernaum enda terberita enda kuta Nabi Nahum. Enda me Kapernaum. Ijelid rumah persembahan. Rumah persembahan enda ingan ersembah wari Sabat. Wari Sabtu. Enda mempaksa sindai. Adi gunduari lanai kita wari Sabtu perban Yesus nggo genapkeun Taurat, Tuhan Yesus nggo keke wari Minggu. Jadi Tuhan Yesus wari Sabanda langsung ke rumah persembahan. Ijeme ia ngajar. Sanga ia ngajar reh kalak si setanan ke rumah persembahan dai. Makana serko setanda arah kala si setan endai. Oh Yesus kala Nasaret mengkadendukin kami, atendung kernapkan kami kin, kutah ise kam.
kamnge singklini manusia siba dia sirih bas di batanari. Nina Tuhan Yesus sini daratlah ibasianari. Makan darat setan dai alun dampes-dampesken si setan nendai. Enda terjadi wari Sabat. Maka mamang ate kala. Kemamangan ate kala enda meerbahanca. Terberita gelar Tuhan Yesus. Jadi lid sada kejadian erbahanca terberita Tuhan Yesus. Enda arah kala irasuk setan. Maka sada sisi setan enda banci. Banci ya. Banci jadi alat guna termulia Tuhan Yesus. Engkai maka izinkan Tuhan dengan setan doni enda. Nina Tuhan Yesus man Petrus, Simon, setan enggo iizinkan encubai kam kerina. Enda manise man Simon, sehwari enda perpulungan GKMB kutambelin, setan enggo izinkan Tuhan encubai kita. Labo berarti Tuhan Yesus encubai kita, setan. Izinkan artina aguina pagarna sada-sadai. Canah nina Tuhan Yesus man Simon Petrus guna meteksa pagi entah sesa. Enda meman umat Tuhan, tapi man silenga umat Tuhan enda guna tangkas uga jahatna setan Adi jenda idampes-dampesken setan si setan endai. Ayat 26. Makan darat setan ibasianari janahna serko. Serko jenda laya setuju manusia ikelengi Tuhan. Maka nina Paulus man Elimas kamana iblis laar ngadi-ngadi yang batindu di bata engkelengi manusia. Enda jadi wari Sabat ipelaus Tuhan Yesus setan dabas kala si setanan. Kenca bage mulih Tuhan Yesus rewari Sabat. Kenca mulih Tuhan Yesus rewari Sabat endam ogenta ayat 20 siwa. Nina ajar-ajar Yesus ras ajar-ajarna laus nadingken rumah persembahan. Maka laus ia ku rumah Simon ras Andreas ikut pe Jakub ras Yohanes. Kenca mulih wari Sabat Tuhan Yesus ndai ras ajar-ajarna ijenda 4 dengang surat kena ajar-ajarna. Simon Andreas ikut pe Jakub ras Yohanes. Kala enda sanga sindai 4 na penjala nurung. Enda me ajar-ajar si pemena. Jadina dung wari Sabat dung pelaus Yesus setan bas rumah persembahan. Laus Tuhan Yesus ras ajar-ajarna nadingken rumah persembahan. Makana laus ia ku rumah Simon ras Andreas ikut pe Jakub ras Yohanes. Kai jenda ate Markus si begi si antusi ngerana di bata man banta. Ayat 30. Mami Simon ampar ibas ingan medem perban magin.
mantap pustaka si badia, langsung siteh bedana, mami Simon ampar. Iza ampar, ibas ingan medem. Situhuna endala umum. Si umum tunduh ia ibas ingan medem. Enda masih biasa. Tapi ampar. Ading gua ampar anak anda ingin gua agak kira-kira. Oh, lulus ya kadari. Jadi enda labo enda bandia pada pertunduh na bage. Ampar jenda ban lanai banci uga pape. Ampar. Makanina Markus mami Simon ampar ibas ingan medem. Perban gua magin tinggi demamna. Ya jadi Simon lidlah dekarana adina lid mamina adina cakap karo jenda mami saja, tapi di bahasa Indonesia ibu mertua. Nah, bahasa Inggris pe nanden dekarana. Jadi Simon jenda enggo erjabu ia pilih Tuhan. Makana Simon Petrus rasul si metuana baskrina rasul-rasul. Kujema Tuhan Yesus berkat wari minggu dai. Sentabia sang asidai wari sabat la wari minggu tapi wari Sabtu. Kencadung kebaktian kujema Tuhan Yesus berkat. Mami Simon ampar ibas ingan medem. Perbahan magin demam. Kenca seh i rumah minta seh bana berita enda. Kenca Tuhan Yesus seh i rumah mami Simon dai. Mis seh berita enda man bana. Jadi jenda lit si ida Simon Andreas babana Yesus ku rumah keluargana. Kenca seh Tuhan Yesus rumah keluargana miseh berita man Tuhan Yesus, maka mami Simon ampar. Lanai banci uga pepe, lanai ergegeh. Enda mami Simon erkiteken magin. Tapi jenda si perlu si perdiateken ayat 31 idahi Yesus mami Simon dai. Engkai maka idahina perbahan min terlit kala si peseberita enda mana. Engkai makan laman Petrus, taman Andreas, man Yohanes, bagai peman Jakobus. Engkai makan agenda ku Tuhan Yesus itujukan kala. Ngelaporkan sa peseksa keadaan mami Simon. Enda ndai kebatin wari sabat anggo idah kala, anggo begi kala, uga Tuhan Yesus pelawas setan. Jadi ibas begi kala kai ndai bantuhan Yesus rumah persembahan enda merbahan calit pengharapan kala. Makana mami Simon enda pe banci sampati Tuhan Yesus. Pengharapan enda mereh bas kini teken. Kini teken karena Yesus.
banci nampati mami Simon. Janari reh kini teken kala enda ban enggo i begina. Maka megi berita karena Yesus penting. Merbahan caturah kini teken. Ruh Yesus mintes ilaporkan kala ndai man Tuhan Yesus mami Simon ampar ibas ingan medam. Kenca bagai idah Yesus mami Simon dai ijemak Yesus tanna. Adik kita ampar magin biasana ku kita pengkih entah ku bidan. Adi nggo mekelekal coba akan dilo bidan ku rumah. Adi na bidan pela kater tambarina gua siban. Borong motor adi lalik motor ta. Oke. Engkai maka bagi perlu ia tambar, perlu si maginda isampati. Kita lalit tambar bas kita lalit gegehta nampatisa. Makana si baba ku bidan entah ku mantri, entah sebaliknya mantri ndai entah bidanda si baba ku rumah. Adilanai ngasube si baba ku dokter. Janah dokter pe bueka erbagena. Li dokter umum, li dokter spesialis, spesialis pe lika spesialis na. Maka naruh nina skala pengkhotbah. Li dokter nina sehbayakna sada jingkal ngencejejuman ini. Wah kini tiku. Dokter THT bagaimana? Igong enje. Enje juman. Lika debe 4 jari kan jumana. Ipen saja zaman psikapena dokter gigi bagi. Saja je spesialisna. Kai ban alat natang. Kai dia jarum suntik. Dung berena tambar. Jadi adina dokter spesialis ipen mesui mahdu uganina. Laus kamku dokter bagian dalam. Sebabnya di spesialisna. Perdiatakan du Tuhan ta Yesus. Idahina mami Simon. Encau gabana ijema Yesus tanna. Maka ipakekena. Jana huga mintes malam penakitna. Endam mate Markus si begi. Ugama mi Simon ampar lanai lit gegehna lanai bacikai pe banna. Simon sendiri kelana langasu berbahan kai pe man mamina. Ijenda mo ruh Tuhan Yesus ibaba Simon ku rumahna. Berita enda disuratkan Markus. Enda labo sekedar demam Yesus ngasup pepalem penakit. Tapi enda mau kegeluhan ta. Kita banci ampar labu saja secara kula. Tapi banci pe secara pertending.
Ijenda idahi Yesus mami Simondai ijema Yesus tanna. Isekin jenda Tuhan Yesus. Engkai maka ijemakna tanna ipekekena jana mintes malam penakitna. Asun ku oge enda. Kainari alasan kami biar memberitakan Yesus. Adi jemakna saja tan mami Simon. Mintes malam. Adi bahasa Indonesia, demam itu meninggalkan dia. Artinya sab bagi. Lihat kan pernah retambar ku dokter cikap dah dengar sab malam bagi. Lihat kan bagi dokter. Lah jadi dokter wa pegawaring wa musui. Dokter kami dia labu kalau sikap sa penungkun na janah Indonesia. Hanggoh tu luari dokter. Baca dia ngaman. Anci. Lihat batu. Lihat tayang kena buka bawah senteri bawah iku senteri mata. Lihat penagih si dewan. Lihat dokter kai gula aku tinggi. Latih kak duru kurma buai ukuran tuan. Isekin lah buai ukuran jelma bagi. Tapi buai kita sungguh nina. Okay. Cua akan be tambar enda. Emang kertambar kak kita dung si pantambar dah dinggu kidah kuakak debar-debar jantung kue silaporkan ke aku dokter lah cocok pagi si ganti tambarna janahna piga-piga lid dokter salah obat tapi uga karena Tuhan ta Yesus idakina mami Simon ijemakna tanna ipekekena jana mintes malam penakitna langsung kunna la periksa mata igung krinana la brena tambar langsung malam jadi kai alat periksa Tuhan Yesus kai tambar silibas Tuhan Yesus engkai maka tandandai mintes malam mami Simon lalit nabi bagenda, lalit pernah ICP bagenda. Mungkin sioge enda biasa siakan, tapi gelahna banci sida enda la biasa bandingkan. Iselit bagenda. Engkai makana cikap Tuhan Yesus tan mami Simon mintes kel malam. Apakah Tuhan Yesus spesialis demam? Lalit katakan pustaka. Tapi katakan pustaka enda ku oge ibas Mazmur 130 siwah ayat 10 telu. Endam nina Daud. Kam jadikan tep-tep bagin ibas badanku. Ibentuk doaku ibas bertin nandeku. Nina Daud man Tuhan, kam sin jadikan tep-tep bagin ibas badanku. Bahasa Indonesia, engkaulah menenun aku di dalam rahim ibuku. Ajaib, ajaib. Apa yang engkau perbuat? Jadi puji Daud, Tuhan, kam. Sim bentuk aku, sin jadikan tep-tep bagin ibas badanku. Kam, si menenun aku ibas bertin nandeku. Tansa dendam
sin jema Mami Simon. Tan sindube nepa bagin tep-tep kula Mami Simon. Enda megendwari reh ku rumahna jema iya. Tan sadenda mo si perluka reh kubas jabundu jemak krina si ampar bas geluhdu. Tan sadenda mo si nepa tep-tep bagin ibas badanta. Tan sadenda mo si menenun kita ibas bertinan deta. Endang bedana tan sinci ke Mami Simon. Tan sinci ke Mami Simon endang tan sinepa doni endang. Endang tan si natang doni endang. Endang tan si perlukan Mami Simon. Enda metan si perlu kenduras aku. Jadi Markus surat kena enda alus sederhana biasa, tapi kai si jadi lah biasa. Ninandai idahi Yesus Mami Simon dai. Ijema Yesus tanna maka ipekekena jana mintas malam penakitna lalit jarum suntikna lalit obat impusna lalit tablet man panganan tapi malam engkai bandiri nandai obat impus tan nandai ma jarum suntik tan nandama sirbahanca keke Mami Simon. Adi kalak sakit influensan perlu bodrek. Adi sakit mah kai kata tambarna promo. Adi melimber kata akal denyut kai kata tambarna kai parame tapanadol me bagi enda krina. Tapi Tuhan Yesus tendukang kai tambar si brena. Tambar silit bas Tuhan Yesus siman panganenta kata nandai. Maka nina pemazmur Torat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa enda lalit bas dokter, lalit bas bidan, lalit bas mantri. Silit bas dokter, bidan, mantri obat gula. EP tergantung spesialis kaya. EP mustilit pemeriksaan alu alat-alat si canggih. Kenca bagi EP litka uji coba tambar. Tuhan Yesus ada bagi spesialis penyakit kaya si ban. Si hebatnya Tuhan Yesus penyakit menular petambarin. Kaikin penyakit menular ini itu dosa.
Jadi Tuhan Yesus spesialis kerinana. Spesialis bas penyakit gula enda, spesialis bas penyakit kejiwanta. Aku kirim teman sada brosur ikut seminar. Ku komentari bas Facebookku sitek lengan seku komentari. Oi ningku. Henda seminar Kristen kirim na brosur na bas Facebook. Temana kwa merincu kamu gisa seminar Kristen dama. Baca ku bagikan bas grup. Tema seminar nda, suami berperan penting menjaga kewarasan istri. Oh ini ada seminar Kristen nih. Suami berperan penting menjaga kewarasan istri. Sana enterem kala si mengomentarisa. Sada ku agak jende si kurang. Kristus memimpin suami, memimpin istri, bagaimana kuat cocok. Sebab na endak seminar Kristen, lah kaban nalit je Kristus, lah banalit je kata Tuhan. Jadi ugalah suami berperan penting menjaga kewarasan istri tanpa suami dai ipin Kristus. Bagian dalam kompleksna bas manusia maka nalit Injil. Kita dakam tiap Sabtu berengi erlajar uga nurikan kata di bata. Endang kali ku persiapkan uga nurikan Injil. Peduakan uga ka nurikan juru selamat. Situ huna enda mirip tapi beda. Tapi bas nurikan Injil ndai pembukanna rehnina skala ahli Alkitab bagian danina. Masalah genduari labu kurang buwe lapangan kerja. Labu kurang canggih alat kesehatan. Labu kurang hebat pemimpin-pemimpin negara. Labu masalah nuklir. Bahkan labu masalah COVID. Masalah si mendesak genduari. Injil ndai lanai iberitakan man manusia si engen cajabapen bas geluhna. Engkai makana 4 sinuratkan Injil lenda. Ban bagai kompleksna masalah geluh. Dokter sadan sa spesialisna. Adinggo ya spesialis, enggo metua. Jarang ke dokter muda spesialis. Adinggo metua iya, lanan dekam mati ka. Jadi bagian da medoni enda gunandungi masalah-masalah. Tapi lit sada si dokter pela belu. Masalah pertendin manusia. Tapi masalah pertendin enda lah langsung ianggap manusia masalah basia. Si anggap manusia masalah si trida arah darat. Maka Tuhan arah mau petandakan na dirina. Lid kala sakit kula pepalemna sakit kulana. Lid kala setanan pelausna setan. Tapi si Tuhuna lebih hasasienge masalah manusia. Seteruskan si oge endandai ayat 30 dandai.
Idahi Yesus mami Simon dai. Ijma Yesus tanna emaka ipekekena. Janah mintes malam penakitna. Tan Tuhan Yesus nama si nepa mami Simon. Maka na banci pepalemna. Uga maka banci pepalem mami Simon. Tuhan Yesus mami Simon. Lit jenda 2. Si pemena Simon sendiri babana Tuhan Yesus ke rumahna. Si peduakan lit kakala ngelapor man Tuhan Yesus karena mami Simon. Maka 2 cara berita Injilenda. Banci si baba Yesus ku tengah-tengah jabuta. Entah pe kade-kadeta si baba ku Tuhan Yesus. Li 2, beda enda. Beda si baba berita Tuhan ku tengah-tengah jabunta. Entah anak jabutana si baba dahi Tuhan. Enda guakin. Banci kita sendiri berita langsung. Man keluarga man teman-teman. Tapi sada bagin banci kasih baba keluarga tandai. Man si berita. Lit teman ta iraya, pepulung na kade-kadena ikutaraya. Di kan di waktu dunina, endang go 2 tahun berturut-turut, katakan. Kakin maka begini duningku. Aku man keluarga mesra kok nurikan kata di bata, nina. Balikin bagi dina ningku. Makana uga kinatendu ningku. Entah ku pupulung jumanta, ku tangger nakanna, reh kam ku cenina. Enggo cocok ningku. Enda me ibabana keluargana ku Tuhan Yesus. Enda cara sih lebih gampang. Adi mesra kam duma ba Yesus ku tengah-tengah keluarga anta teman-ta. Teman tanda baba ku Yesus. Janahana enda makana ipin-pin Tuhan kita erban sekolah. Mesra ngabarkan Injil. Ban nggo ibentengi organisasi gereja. Ban sekolah mengguji anakna. Lit pelajaran agama mesti Injil. Adi ngguji anakna, iya dia mereka malit ka rapat orang tua. Adi nguli rapat orang tua, mengguka bandu dasarna mendidik anak menurut Tuhan Yesus. Ngusah Injil. Jadi penakit kebodohan manusia Tuhan Yesus jawabna. Arahema ipetandakan Yesus dirina Injil. Jadi man Tuhan Yesus kecedan Sidoni enda pintun gelah banci seh Injil. Makali teman tak isurbati. Ia ma perpajak go bertobat. Litka temanna perpajak kaleng bertobat. Regimburu rumah tanggana. Sekali tengah berengi, regimburu teman nandai. Negara nanda kiam dahi gudang nandai. Engkau kami rubati ini. Encana gai dagi atendu sirang naringe. Nih. Ulamin bagay. Lano ba sila sirang? Jem nina pala-pala to Tuhan Yesus sampati teman ku enda gla ula sirang. Mama ngati teman nanda iya barenda pandit ngubancir toto.
Langsung luluh hati teman nandai, ras ndekara nandai. Laya surung sirang. Jasungkun na abang dai. Maka kamu gue bageni na. Jahingan aku relajar kata di baca di kantor bupati. Adi bagi taruhkan kami ku jah nina. Maka na taruhkan na relajar ras Mama John. Rehnina abang handai. Sehkel ko kak riah na nina. Ertoto aku gelana ula ya sirang. Erkini tekan dekharanandai. Medungna si mabalit perpulungan isur bakti wari enda. Kaite ku jenda si ku katakan. Lid masalah-masalah. I tengah-tengah keluarga anta. I tengah-tengah teman-teman ta. Labo sada kebiaran. Tapi sada pintun. Banci si baba berita Tuhan Yesus. Engkai maka kita sanksi. Maba berita Tuhan Yesus. Adi cikapna saja tanpa misi monda malam. Berengi sebelum kami ku jenda, lid batu rongkam nari ku 3 panah sakit lalap orang tua nandai. Biring tanah si kemukan, tanah si kawas nahena. Ban biring tanah dalana ya pangenenca sarung tanganina. Oke. Babana ku dokter. Peres krinana darahna, kolesterol, gula, tensi bagi. Jadilah boleh penyakit dunia dokter. Ia sendiri berat kapna, biar yang ngenensa. Adi ngumbiar kak ndu yang ngenentan nabe. Bereh kami ke rumah. Ngeranai kaikin sura-sura andu maka dilondu kami ningku. Iyalah kabluh bahasa Karo. Bahasa Indonesia pe campur-campur ka. Begini ninaka. Salahkin aku adina kudilo kam notohkan aku endatanku nina reningku lam. Metujun Tuhan Yesus re. Jadi berita karena Yesus ndai ibabana ku tengah-tengah dunia enda pesikap si ceda darat kula sakit. Makana ula kita sanksi beritakan mujizat notokan kala sakit. Ibas Injil Markus enda telu pelayanan Tuhan Yesus. Khotbah pelau setan pepalam penakit. Khotbah pelau setan pepalam penakit. Lid deba kala khotbah saja. Lid kala setanan lanai layanina. Oke. Pengajaran saja. Padahal adi ngelayani kalak karo harus pelayanan sirang ras kuasa gelap. Petelukan maka pepalem penakit. Makana mis ningkuman inang hendak ertotu kita inang. Enda kunin mekari uga perkembangan. Tapi reh kami ndak memeriah ukurna. Enda berita Tuhan Yesus ndai. Doni enda perlu ia malam penakit. Perlu doni enda laus setan. Lid ketimpangan bas gereja deba pengajaran saja ngenca. Deba notogen kala sakit saja ngenca. Deba pelawas setan saja ngenca. Kita si setia ate teman Tuhan teluna enda. Pengajaran, pelawas setan, pepalam penakit. Piga-piga bas pelayanan ta malam penakit. Si ndeker nakal Mama tua John nenda
Bapak Indri. Ngumsui kelakapna harus operasi. Kami sangat sindai sangana padat KKR. Teleponina. Sangana kap KKR nina Mama John. Lana tertahan nina lausia ku Medan. Harus segera operasi nina dokter. Enggo masuk rumah sakit, enggo puasa 2 hari, pagi ningen operasi. Dung KKR wari petelu kenda, uga Mama tua jondai, pagi nina operasi, teleponi. Timai kami, pagi, reh kami. Teleponi Mama John, enggo masuk impus nina. Pansikin la operasi nina, enggo masuk impus. Bagian dekat nina bang mutimai kami entahli kari dokter si lebih sikap nina. Ya, nina ka. Kau takkan pagi man dokter ya nina. Tetapan kang ukurna kami reh bagi. Engko 2 hari kak nur puasa engko pasang impus. Ruh kami paginna engko timaina simpang selayang kuja dari kita nina kasimpus dengan tanne bagi. Babaku dokter Bakara, ije periksa. Gue parah batu ndue ini. Maka parah nih dokter. Mis buat na batu karang dai asa batu anak bagi bahas batu ndue tak nukin nih. Mama Jonda ya makong biar lang na pendai yang gombiar. Ulakin bagaimana dokter beri kami kesempatan. Lo langsung operasi ningku. Kesempatan kaika. Kujapa donienda adila operasi nina. Dokter gila Lo nori ena jalan keluarna. Adila operasi nina katakan bangku. Dokter sapaye nina. Dokter lagi na brendu mintambar coba akan lebih ningku. Panciku bere. Tapi sia-sia nina. Nina. Rena tambar ndai. Mulih kita gerat. Berngindakang kami mulih. Kita gerat. Pagi-pagi reh Mama tua jonenda. Ke rumah Mama kami je tunduh ya rumahna. Kukuca iya. Ban kena sekali lomok-lomok ya nina. Kain nina Mama John. Ngu kidah kuskas. Ngu kusuruh sianu ngelgi daging ketiga. Ban kena lomok-lomok ya. Mengkain gelaman man kita. Engkai. Ngundarat batu kundai. Nina engkau. Katawari. Nina Mama John. Nerbisik jenda nina. Jago kap tambar nandai. Nika mika. Ngoleng ngabon lebih panpe tambar nandai. La surung operasi. 2 rumah sakit ngatakan harus operasi. Sekalika pelayanan taku suka. Nina keluargana siap-siap ia guna operasi. Sangat sindai lengalit BPJS endang. Lalit senna. Nandena bapana lanailit. Turang na sembuyak bapa sipuna sekolah Wijayanta di rumah ta. Ngoje. Gopigawari layani kami. Dung na jam-jam waluh berengi. Kiam edan nandai. Dakara turang nandai ke rumah ta. Mari sitik pendeta nina. Kaitnya Mama Jonenda. Melingkari kami. Rumah mati berukundai. Kami jajar toto. Adik rumah sakit. Lanai banci baba nina. Maksud duka nina Mama Jonenda. Gela ula kami meling. Toto kita jenina. Maksud nandai. Uga apa pemati nga. Adina mate lalit ICPJ lababa ke rumah sakit melingkari kami nina.
Kuje mo Mama John leben ertoto. Nina Mama John. Akulah sempat dengar seje ban lidahinku. Bas toto kunda persiapan pusuh keluarga mati iya. Tapi persiapan pusuh keluarga gimana ertoto dengar ka Tuhan sampati. Langsung je malam. Dung litka beru puna sekolah handai setanan ka lanai kaya pang nenuis nape lanai pang man nakan si tangger anakna eras ka kami kuje aku ngelayani sa ije merempet dia sadar makana jinujung si inganar tambar nda enggo arbansala jori ukurna. Anda ceritana bagenda. Perbulangan na dekakan gola rumah. Latah na turi-turina enggo kepeken lit ndekara perbulangan na enda. Emang gom tangdu kira-kira uga pagit nang geluh bagenda. Kepekan engkau merunggui, engkau mengisahkan secara adat perbulangan nandar jabu kedua kali ikan. Maka engkau kedua lah. Sada ka andundang udah dengar, yang engkau nenek-nenek. Maka Nabi biahandai berus sembiring kaki. Uga aku ban gelah perbulangan ku enda dekakan rumahku asa rumah kidua aku. Tak henduga bana carana daramina tak kaya anda gelarna lagu toh pokoknya tujuan gelar dekahan min perbulangan nanda rumah na asangkan rumah kiduana makana ibabo pintu bagenda lit rima mungkur kitik kamar mandi lit botol pemanis abas burana pelit dung na rebansa yang biar ya dung nanggo tuhu makado bagi makado ndanggur tambar nggo ke rumah sakit nggo kapan obat tidur lah baci medem kuje melayani kami rempet kal jore ukurna Mama John ngoge kensa nina Tuhan Yesus aku kak permakan si tuhu-tuhu. Permakan si tuhu-tuhu ngit ngasamkan kesahna guna biri-biri. Rempet ni Nabi bihanda, aku kak beda nande jodun nina. Aku kak belanai permakan si tuhu kuban permakanku nina. Kai bandu permakan du biningku. Dan nina brena rimo mungkur. Yah ni kami. Endang masalah man bangku. Makana rumah kundalana aku pangingan nisa. Dahi kena ku cenina. Ningku. Bukan ni kami dagisa di lona nakna. Sinemani ya singunda-unda dengan anak nanda. Taruhkan bapak ndena ke rumah tagla. Buat tikena krina sisi rumah tanda. Buat na rimo mungkur. Buat na lau bas botol. Tutung. Sang aku nutung dai buat na sadanari. Delit sadanari Bapak John Nino. Ku tutung sada jam setengah. Lah meseng-meseng. Dung na lah ka enda meseng-meseng nih kuman Mama John. Buat min kayu ini na. Maka kurek kami kepeken indung kuning gersing meratah denga matah denga bahas. Endam pelayanan Tuhan Yesus. Endam pelayanan ta. Maka sang KKR lau pakam piga-piga kam ikut. Anak nanda rempet dakep na aku. Ras Mama Jonda. Maka mungkin sindahi mamaku ni na bangku. Kami se bere-bere bapak setiga sisukan hari 3 panah uan ni. Nderbinari bagete kunina nderku kia.
Sebab menanggo puas sertambar lama. Enda megenduari singgo sanksi kala beritakan Yesus. Engkai maka kita sanksi Tuhan Yesus ngasuh pepalam penyakit. Engkai maka kita sanksi beritakan ngasuh dia pelau setan. I daerah Langkat khususnya ingan pelayanan ta rumah galuh tiap ngerana kuras kala sada katakan nak jenda ngeri kai ngeri jelma i jenda anak tandang li dibunuh kai jenda ngeri narkobaan kai jenda kuta enda ingan paju-pajukan maka gelarna sanga bageni na sehkel damena pusuhku ijenda narima aku naik pulahi Tuhan. Maka na dami lala busuhku tiap jumpa cerita bagi. Enda malenga aluratur kita melayani kucah. Tapi ingat dua. Laban sila jadi si dua enda. Jumpa me kita kalak sakit silali tambarna. Jumpa me kita kalak si setanan. Maka bageni kuman pemuda ata runina adi bagena si beluhlah ngelayani sa nina ka bangku. Maksud kena niku isi totoken si beluh ngelayani sa nina. Maksud kena niku ka gelah taruhken Tuhan si beluh si ngelayani si bageni naka. Kena rekai jenda niku ka. Lalu kin bacila jumpa enda meinjil. Jadi ulah kita sanksi ngelayani kala si sakit, ulah kita sanksi ngelayani kala si setanan. Tiga kali ku ceritakan pelayanan ta. Canahna sada si paling berkesan aku bibi si berutarigan anak laukawar layani kita jalan kota Cane. Teleponi permena kam hamba Tuhan ina owe kai kindai. Bibi ta bagenda put kalman. Uga perpetna telutumba pe tanggerna kane kerdi. Manggo cocok ningku. Kami pengungsi kahap turang nina. Belakang gereja Jalan Kota Canyah ya kos. Sulit sangan ekonomi. Adi bagi pagi kami ningku. Kami ras bulang puna tanah ta si belakang kantor bupati bagi pemama bapak agis ke rumah kami. Misal walau turang anda, aku sini lepon danin. Apa ikin bibi tandaninku? Tayang nin. Kuida bibi ndai langsing kel begitu tulan krina. Makanya kujakin nakan telutumba panna bagati. Lang aku ngerana resi sepemis kudahi bi aku tarigan makam bru tarigan nih. Nina. Ngit kam aku cerita nih. Cerita kai kine. Cerita Tuhan Yesus. Kai kine nina. Berita si Maria nungkunya masih mahuli kine. Bagi. Kepekan kala si degeras kuasa gelap biar ya rusul sila mahuli bagi. Padahal si basiandang sila mahuli. Si mahuli permen dua aku bansikin kamu ku benekan. Adi bagi nina. Bagi kentigan nina permen anda. So pelengah si bagi cerita Tuhan Yesus toto kita ya. Lipat tandu ningku lipat na. Toto aku Tuhan Yesus sampatilah bibiku enda. Ngerku kia rempet. Isen dah daging kue, isen dah daging kue nino. Terpaksa ngadi ertotondai. Renina permainan dah, ise peloli dah daging du tiga nino. Lang ningkenan dah kena gurung kue dah kena nino. Mis ku tangkap gurung nanda ibas gelar Yesus. Setan iblis singgas gasi bibi enda laus lah. Mabagenang nino.
Mengalah si agak berkenan. Isi pelangi dah sesindakan. Ku ceritakan Tuhan Yesus sada jam. Reningku, ngo begindu cerita Tuhan Yesus dah. Ma cocok kap ndu, adi alo kendu ya jadi Tuhan juru selamat ndu. Rehninan jawab sa, banlah lalitku begini. Reniku, lang nindu tawa kam nari. Sada jam gua aku cerita Yesus ningku. Baci kak ndu sada jam begi kena meriah kakna. Beloh yang jawab sa, banlah gia lalitku begini. Nenda ngerina setannya. Reningku, pernah kam ganggu setan niku? Pernah nina. Uga kam banah niku. Babana aku kusuki-suki juma. Uga kam banah. Tayapina kam je niku. Lang ni. Deliskan bam nina lalap nina. Nca gua nindu niku. Iya aku langit mati niku nina. Pagi adina lakam git ngalokan Yesus. Cekak na kam je. Lanai sungkuna niku. Bageng nina. Uwe. Endam pertama aku ngabarkan Injil gertak. Lau ku rencanakan sama sinda saja bagiru basenari. Adi lalokan di Tuhan Yesus. Cekak nakam pagi je. Jadi gua aku bahanakku nina. Alokan Yesus ningku. Ya. Jem ku tuntun yang ngalokan Tuhan Yesus. Teluari nari nelepon ka permenanda. Turang. Bujur ya nina. Kuakit ngo bibitan daningku. Jawab na mantap kuaka. Ngo normal perpanda. Sebelumnya telu tumba. Cerita aku enda ras abang bapak Rio. Lid pernah kulayani. Ban go cerita ya pertobatan na. Warisindama katakan na tanah naman banta. Cerita bagian dari pelayananku bang ningku. Iya si ngurus-ngurus motorna, bagian-bagian suratna, lid. Teman na je kundul cerita aku je, reka dunina teman awang bapak Rionda, nanti ka andampal nina. Lanai teh kami kujapa pesanga sinda nambarisa. Aku Islam si truhenku erjabu raskala Kristen jadi Kristen ku gereja iya. Jadi ruhningku man bana adina li tandai kena pendeta cuba ku je baba nandi. Ningkame payu katandwe nampal. Bujur elagian nandendai. Setahun setengah lanai rumah. Tapi payu katandwe na kenca sindai lanai nandendai mampanina. Enda memberita Injil. Enda masih isuratkan Markus. Karena perlu lid bas pusukta kebutuhan manusia ndai baik kula bagepe pertendin lid jabab na bas Tuhan Yesus. Jananggi Tuhan Yesus, ngasuk Tuhan Yesus. Enda masih jadi di rumah Mami Simon. Malam Mami Simon dai. Tapi lid sadanari gunakai saja kin ipapalem Tuhan Yesus kalak sakit. Ijenda kata kena jenari kuskas Mami Simon dai ngelai Yesus ras kalak dai kerinana. Lid kasada ketimpangan ibah zaman ta enda. Tuhan Yesus ndak ngasuh pelau setan, Tuhan Yesus ndak ngasuh pepalam penakit titik ngadijengenca. Tapi jendalah titik guna kainda pepalam Yesus Mami Simon, jenda katakanna jenari kuskas Mami Simon dai ngelai Yesus raskala dai kerinana. Enda mesti benebas pusuh umat Tuhan. Bas pusuh umat Tuhan, Tuhan Yesus ndara pesikap geluhna, pepalam penakit, masu-masu ia, pelau setan, pesikap geluhna, ngadije. La gunana,
Gunakai kita pesigap Tuhan, Mami Simon, kuskas ngelai Yesus raskala ndai krina. Tema Injil Markus, Yesus kuskas. Kita layani Tuhan Yesus, gelah kita kuskas ras ia. Entah uga mas busuh hundu, kuskas enda. Tapi ada ingat dulu 2 minggu si lewat cerita aku zenda. Tan si kemuhun enda rusur kuskas. Maka gegehen tan si kemuhun asangken tan si kaus. Rening kusang sinda tan si kemuhun enda kuskas. Endar jile-jile dungna kamar mandi gunana. Enda ilustrasi si sederhana. Adilah kita kuskas. Lama gegeh pertendinta, enggo erdosa kita, enggo sidadapi dosa donienda. Maka kita selamatkan Tuhan di pepalamna penakitna ipasu-pasuna kita, tujuannya gelah kita kuskas. Enda gereja ta musti enda lid siban kuskas. Nda ngabogu tekai tapi musti enda si pindoman Tuhan. Perlu kita kuskas. Sebab kuskas mendai tujuan Tuhan Yesus guna pepalem Mami Simon. Ayat 32. Kenca matahari nggo sundut. Ingat, makana enda kejadian wari sabat. Kala Yahudi ganti wari jam 6 karabun. Jadi jam 6 karabun ganti jadi wari minggu. Adik kita Asia jam 00 berubah wari. Tapi kalau enda, kalau Yahudi, kalau Timur Tengah ganti wari jam 6 karabun. Maka wari sinda wari sabat jam 6 karabun enggolanai wari sabat. Maka kalau sintremenda bania kalau Yahudi itahanna dirina lengah lewat jam 6 layar rendahi Tuhan Yesus. Sebab na anggap na dengar wari sabat. Tapi man Tuhan Yesus ada pepalam penakit. Wari sabat draslang lalit bedana. Maka jumpa kita pagi. Wari sabat sengaja ipepalam Tuhan Yesus kalau sakit. Endam jendam makanggu kenca sundut matahari nina. Entah koge ayat 32. Kenca matahari nggo sundut nang danging gelap ibaba kala man Yesus krina si penakitan rasi setanan. Buka pintu. Endam rumah Mami Simon. Masuk krina si penakitan kaipe. Gadam purap lumpuh pentang. Adilit sangat sindai kala sakit covid gua bingung termerhenda. Ruh krinana ibaba man Yesus cenda si mantap na krina si penakitan rasi setanan ibaba kala andai man Yesus ayat 33 krina anakku ta pulung ilebe-lebe rumah dai lana siat erbagi-bagi penakit jelma sintrem ipepalemna Tuhan Yesus labo ahli basada penakit, spesialis saraf lang. Tuhan Yesus ahli baskrina penakit kula. Bagendam Tuhan Yesus ahli baskrina penakit pertendinta kejiwanta. Bagendam Tuhan Yesus ahli baskrina penakit geluh ta enda. Ladit kita si sanksi bas berbagai-bagai penakit manusia, berbagai-bagai keluh kesah manusia, kesulitan manusia. Lijabak nabas Tuhan Yesus. Berbagai-bagai penakit jelma sintrem ipu palemna jana setan-setan pe iplausna. La ipediat Yesus pe setan-setan daing rana sebab yetak setan-setan ise iya. Ijenda ibas ayat 24. Sanga wari sabat serko setan. Oh Yesus kalak Nasaret mengkadendu kami. Tapi engkai makana jenda lanai pediak Tuhan Yesus.
setan da licik. Setan dai gelah ula ia atak setan. I berita kena berita bagi si pesuh Tuhan Yesus. Makanya contohnya takoge ya ayat 24 dai si ku katakan dai endang rana setan. Man kadendukin kami o Yesus kalak Nasaret. Reh kama tendu mulahi munuh kami kin, munuh kami. Reh kama tendu munuh kami kin, kutang ise kam. Kamu si isuruh di bata. Payo berita setan. Tapi enda catatan penting. Tuhan Yesus tiap setan ngerana la ibrena kesempatan ngerana terdauhan. Langsung stop na pembicaraan. Makana ayat 25 isergangi Yesus setan dai. Nina sinik daratlah ibasianari. Kam rasaku enda merbahanca kena pencobaan. Ngerana setan ku pusung du bagi kendu. Engkai makalah katakan du sinik ko. Ningaman setan dai. Adi katakan setan. Iya, sian tenaka. Engkai maka bagi kendu. Latak kendu sora setan peras sora kesasi badia. Encai tak kendu penik matindu endam hawa. Nina setan tuhukin ikatakan di bata. Sada pela bacipan. Pura-pura ya bodoh. Tapi gelahna banci italangi hawa cupingna. Makana setan si pertama kal carana ndabuhkan kita. Iajakna kita ercakap-cakap. Jana setan ercakap-cakap. Labu ya ruh merawa. Labu ya ruh ertanduk bagi tanduk belkihe ya ruh. Adi bagi tanduk belkihe setan biar kam talang. Apa ikam pangen biar man setan asangken. Oke mah. Memang kin kuakap pe. Baginya dai ninda. Uwe kin nina ka. Uwe mah. Ninda ka. Uwe. Ingat dukang sange nina. Katawari ninda. Lang kita ngom lupa. 10 tahun si lewat. Megombang yaman bandu. Mah ninda ka. Ujur ya ninda ka. Emban nama enggo kiti kami dahna ni. Makuati ku kami ya. Nina ka. Mam. Ngit kam ku sampati. Nina ka. Rukani itu ugaban. Ngor cakap kam ngolit teman curhat tendu. Jadi ku abani. Tereyen. Gua ban. Buat bangkari. Maka buat ndu bangkar. Lali ku buat bangkar nindu. Kata-kata ndu buat ndu bangkar. Engkai berendu kesempatan. Setan si pentar labu yar tanduk ruh. Adi ruh yar gancang na bagi. Lu kebiaran. Engkai elo kam kena kaipe. Rasukna lanai kam bansi. Tapi Nina Paulus rekia bagi malaikat terang. Endam membahas 2 Korinti pasal 11 ayat 14. Rekia bagi malaikat terang. Teman bagi. Peduli aman bantuan. Sampatina kita. Lasitah kuja kita sampatina Adi sampatina kita ngelawan. Kata di batang. Ngelawan perhatian di batang. Enggo setan. Endam nina Tuhan Yesus man Petrus selalu selah iblis si basa kunari perukuran manusia. Perukuran setan cocok ras perukuran manusia. Janah perukuran setan si kuasai manusia. Janah perukuran manusia si ijembakan setan. Maka kerina sora
si menurut perukurenta eba setan nari. Setan dai pekekena perukurenta secara manusia. Adi Tuhan Yesus kaikin siajar kena. Terembang dunia entah gua. Kelengi nina. Adi imbang kelengi. Uga keluarga. Kelenginge. Adi imbang suruh Tuhan Yesus kelengi. Keluarga kelenginge talang. Adi imbang peman kelengen, apalagi keluarga me bage. Adi bage teman perpulungan man kelengen dage. Labo man adunken. Gelatah ndu sorandaya pai. Jenda Tuhan Yesus tiap ngerana setan tutupna. Maka berengi miskel kuan tegas. Sebab nalalit dalanta pula adi pintun kegelapan dai si pedian. Eban silit tuntutan ka basukurundu lakap kuakap pas. Sepanjang perjanjian baru bagi kenduena silapas Nina Paulus lid dosa lampas terida iba surat Tesalonika. Tapi melawan pe labu bansila tangkas. Lid langsung ihakimi Tuhan bagi Ananias rasa pira. Tapi bicara lape langsung begikan. Sebelum kita nadingken doni endape, musti icidahkan Tuhan kai si terbuni bas pusuhta. Enda merbahanca tenang aku i tengah-tengah perpulungan bicara nana ugapa pe perpulungan dakutah lid kesah si badia sila bancilang petangkas apai si lepa apai si benar. Endang ku bese ban keleng atiku kam berengi pulung izenda elanai kel lang-lang getemna pusuhku jana sempat ibas piga-piga waktu reh biarku. Engkai maka reh biarku perban piga-piga kam labo isi ramdu api setan dai tapi igara indu. Engkai maka na isi ramdu. Engkai maka na la engkai maka la inem petindu ipegarandu. Endama kegelapan dah musti pengadi. Jadi Tuhan Yesus tiap lid pendahin setan kata setan nindu bas Injil enda lalid i pegedang Tuhan Yesus. Catatan sekali nari bas kainda siakap la adil. Ingat sekali nari bas padan simbaru sebelum manusia nading kendoni lalit sila icidahkan Tuhan apai silepa janah Nina Petrus bas surat Petrus penghakiman ibenai i rumah Tuhan nari maka ngerin penghakiman man umat Tuhan asang kenlang. Enda labu karena la masuk surga, enda karena pernembeh hati di bata, man kala silang ngergai umat Tuhan. Makana damelah pusuhta, bas kai siakap la teng-teng.
Adina kita ndai lepak, bertobatlah kita. Adina linda sidahlah lepak, silaporkan kuda atas. Enda Tuhan, laku gak pas. Enda menina Petrus Tuhan Yesus, sangana ibanlah adil man bana, endes kena man bapa. Canah nina Paulus basurat Roma pasal 10 telu, ban si mahuli. Arah si mahuli ita mandu kap rara kubabu takalna. Artina kai? Pengadilan di batanda melas. Melas man banta. Melas man bangku. Pengadilan di bata. Adi lepa aku selaku aku hamba Tuhan di tengah-tengah hendu. Kampe bage melas pengadilan di bata adi lepa kam. Makana tenanglah kita lihat pengadilan Tuhan. Tapi baginta adi ngerana iblis gas-gasina kita si tutuplah. Endam jenda ibas ayat 34 enda. Pas ayat 34 Koge ayat 33 nari. Krina anakku tae pulung lebih-lebih rumah ndai. Berbagai-bagai penyakit jelma sintram ipa palemna. Jana setan-setan iplausna. La ipediat Yesus pe setan-setan engrana. Sebab yeta setan-setan ise iya. Tuhan Yesus itu guna labu bansi kaipe ban setan man bana. Tapi enda mesada teladan man banta bagenda menghadapi setan. Laba diberi kesempatan, diberi kesempatan lumpuh rohanita. Maka langsung kelpesinik Tuhan Yesus. Catat dua, bahaya kita. Setan enda tuhu-tuhu melumpuhkan kita. Makana Matius pasal 16 asum katakan Tuhan Yesus, akulah bacila mendeskan man kalak perdosa. Iligasi, ihukum mati. Nina Petrus juga, oh guru, ndaulah ebas kamnari. Nina Tuhan Yesus, lawaslah iblis ibas aku nari. Engkai maka bagi tegasna Tuhan Yesus. Enda musuh si tuhu-tuhu musuh. Laban si ibere kesempatan. Adi ibere Tuhan Yesus Petrus ngeranai pengaruhina rasul si dewan. Dung nakrinana kari enggo ngambati Tuhan Yesus. Padahal misi Bapa sini surga Tuhan Yesus harus disalib. Catat ndue. Catat ndulah. Adiku beri kesempatan dia engku siki aku. Bahaya aku. Endama iplaus Tuhan Yesus setandai lapa dia Tuhan Yesus yang rana. Sebab yetak setan-setan da ise iya. Sitruskan sitik nari ayat 35. Pepaginna. Erpagi-pagi silampas ope dengar terang wari keke Yesus. Janana lawas iaku ingan si melengan. Ijeme iar toto. Jadi Tuhan Yesus erberengi rumah Simon, entah pe rumah mami Simon dai. Erberengi aja, jaya tunduh. Pepagina erpagi-pagi silam pas ope dengan terang wari, keke Yesus. Janah laus iaku ingan si melengat. Ijeme ia ertoto. Endalit perlu dua jenda sinen. Lampas ope dengan terang wari. Keke Yesus endam si pemena. Janah laus ya ku ingan. Kusada ingan si melengat. Ije me ia ertoto. Tuhan Yesus bas praktekna. Ertoto iya. Ia ise dibata. Ia ise dibata si jadi manusia. Jadi Tuhan Yesus ia manusia ia dibata. Ertoto man banta biasana rusur mindo. Tapi Tuhan Yesus kai pelit kuasa basia engkai ertoto jenda. Enda merelasi.
Enda me kenikmatanna, enda miar cakap-cakap ras Bapa sini surga. Teladan enda perlu si usih. Tuhan Yesus di bata, anak di bata pe ertoto. Nerbiras pemuda kami, doa Bapa kami, renungan. Nina Tuhan Yesus, adir toto kam ula muli-huli. Sebab ope dengar pindondu pe ngotak di bata, kai si perlu kendu. Lidia bakal ngatakan sadi ngom tak di bata, kai nari pindon. Jawab ku bagenda, adi terjengalo ngemaka kamar toto, lo pedah kamar toto. Sebab nakala doni lawyer toto, bayakan niasa kita, sehatan niasa kita. Jadi kair toto jenda, labo jenda sekedar berena keperlunta. Tedah kinteta iya, malam kinteta cakap-cakap rahasia. Maka praktekna Tuhan Yesus ertoto lampas peduakan ingan si melengan. Labo ajarkan Tuhan Yesus gejek kamar toto ku tengah ingan sinterem. Ajar kena bas doa Bapa kami, adir toto atendu bengket kamku kamarendu eru. Tuhan Yesus bebage numpangnya rumah kala, laus ia ku ingan si melengan. Kamu ga kamar toto? Kata wari kamar toto, adinggo kamdai mompa juma anu nasi serumah jam 8, encana ngeranai kakam kedesu jam 11 ke rumah kam toto menindu mat mendem. Kai nari baci toto kendo. Tuhan bagi kayam nina jembak nina medak pagi-pagi. Lenga amin. Amin. Pagi-pagi enda awal geluhta wari indai. Aku jelas bas pengalamanku. Adi murde pertotonku pagi-pagi, lalit aku renungan sepanjang wari kari murde. Nggak murde bas. Maka awal ndabuh kalaku pencobaan bagi kendue. Pasti lanai sikap saat teduhna. Lanai sikap biar toto. Serangan setan pagi-pagi reh kupikir rendu. Menang kamje, maka menang sadawarindai. Adilah kita retoto, anggo niendang kuasai kita. Lalit kenikmatan taras di bata. Kenikmatan taras Tuhan Yesus daras kata nandai. Emo vitamin membantah. Maka ndaku oge Mazmur 110 siwanda. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Pagi-pagi isi jiwa ndundai alu firman Tuhan. Berewak tundu setengah jam lagi ya. Ndak kaki setengah jam bertoto ras saat teduman bangkulan dekah. Aku rata-rata 2 jam. Bertoto saat teduh pagi-pagi. Maka wari minggu bagian endam kuakap bedana ras wari sideban. Lah sempat dekah. Mama jontekna hadir toto ngoge aku lagang guna. Paling berena tehku. Laku ngit ngaktifkan handphone. Dia masuk pagi-pagi ngomong teng 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 bagi masukkan kerina pesan. Endam kami retreat bagi Jakarta. Aku akin anak indah hatiku. Ya hamba Tuhan. Misalnya Toto ya 2 detik amin ready ya bagi. Kailah turikan naman perpulungan bagati. Aku rata-rata 2 jam. Uga saat teduh malit ngis 5 menit lagi ya. Mesti lihat. Jiwa tandai pertendin tanda perlu firman Tuhan. Kita perlu cakap-cakap ras Tuhan. Tuhan ta Yesus enggo cidah kenaman banta maka na laus ia kuingan si melengan lampas ia medak. Koge sekali nari ayat 35. Pepagi nar pagi-pagi si lampas ope dengan terang wari keke Yesus. Jana laus ia kusada ingan si melengan. Ijemo ia artoton. Aku mon lampas medak. Mon enggo melawin.
Sebabna nggo melawin tunduh. Adi perlu tak ndu jam ku tunduh. Wari enda rata-rata 1:30 ku 1:30. Engkai. Selain ngumulkan dahin Tuhan ku lebih, ngumulkan uga ributna perpulungan enda. Baik 3 panah, baik janda, baik pemuda. Mama John agenina, tunduhkan pagi ka. Ku tandaskan Tuhan eman bangku. Ku bas aku jawabna. Tapi sada si ajaib laka sakit-sakit. Kakak Mama Jos Covid kudahi. Yogi aku ngatur kenca. Timai je. Rekabeka aku ka ngatur kenca. Adi kena Covid juga. Terserah Tuhan. Tapi lanai ku jagai diriku. Gelah na banci kai surah-surah Tuhan se. Enda mesti perdate kendu. Mesti perdate kendu. Uga peperangan di tengah-tengah ta gelah banci dirindu lagi aja gandu. Sebabna adi hamba Tuhan lanai itakna uga mengembalakan jemaat enda enggolanai terang perukuranna uga nari bana muat keputusan. Mon keputusan da sada benang nari kelengen saja pertahananna lepas lanai lid si banci pesikap sa endam ngerina. Genting je sada benang nari adi lepas salah ku buat keputusan gawat kita. Makana hubungan ras di batandai mesti lid. Endam Tuhan ta Yesus ya Tuhan. Ia lampas medar pagi-pagi. Ku ingan si melenget. Ajar kena peman banta tutup kamar ndu tenang kami jer toto. Jadi ulang kam teger toto enda 4 gegehi ribut. Lai ajarnal kitab. Si ajarkan Tuhan Yesus rasi praktekan Tuhan Yesus ertoto tenang. Enda mo perlu tenang. Adina banci jumape selain pagi-pagi. Lahman suari, coba tatap ndu tinepa di bata. Coba ingat ndu kai bandi bata bas geluh ndu. JR jimpuh kamar toto. Aku tiap kuku tambelin kenikmatan ku jenda. Ku ingat uga aku kelengi Tuhan ku taenda. Ku tatap ku jah ku JR jimpuh naring aku. Bagi liasna Tuhan. Enda me perlu si bantu Tuhan ta Yesus bagi enda me ipraktekan na bas geluhna. Ayat 36. Tapi Simon ras teman-temanna. Endamo Andreas, Jakobus, Johannes ndarami iya. Uga nina ayat 37. Kenca jumpa nina man Yesus krina kala ndarami kam. Ngo penting pelayanan. Ija kam dai bagian kira-kira. Kuakap pengharapan Simon enda. Guntram kala ruh. Engkau cocok ya. Bagaimana Tuhan Yesus? Bukan ini Tuhan Yesus jawab sa ayat 30. Waluh, syoger serasa ada 2 ya. Jawab Yesus, kita harus berkat kuta-kuta sideban di tanah Galilea enda. Gela IJP ku beritakan ka berita si Maria. Sebab guna sieka maka aku lid ka kuta sideban. Perlu ya berita si Maria. Injil berita si Maria tiap disuratkan pustaka enda berhubungan ras keselamatan, berhubungan ras pengalami dosa, berhubungan ras surga. Jadi labu sekedar malam penakit, tapi gelah banci perubatan dibat manusia ras dibata, ban manusia anggor dosa, banci idungi, banci alami dosana, banci erdame manusia ras dibata, banci abangkat ku surga. Tiap berita si Maria bas pustaka li jetelu. Dungi dosa, erdame ras dibata, keselamatan i surga. Jadi Tuhan Yesus jenda layanina kala sakit, layanina kala setanan. Tapi
berita Injil ndai keselamatan la ianggit isingkirkan. Makana berita keselamatan enda metujun pepalam penakit pelau setan gelah banci i begi kala. Adilaturikan Injil lase berita keselamatan, tapi perlu lit mujizat guna meneguhkan pusukala. Makalah salah si pindo mujizat. Kita harus lawas kukuta-kuta si deban. Ayat 30 maka isyari Yesus krina kuta-kuta i Galilea, krina siarina. Ngajar ia i rumah persembahan kalak Jahudi, jana i pelawasna setan-setan. Sekolah minggu ta wari enda ijenda ngadi ayat 30 siwa. Tapi kai banci si beki. Tenang kita tisi saat teduh kita si berewak tuta sada menit guna merenungkan kain dai Tuhan ngerana sanga begindu kata di batandai.